Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 20 juin 2018. udienza, Cette audience, udienza si svolge in due cette audience posti, générale a lieu à deux endroits en même non temps. qui in piazza, Nous nous trouvons ici sur la in place aula Paolo VI et dans la grande sono salle più d'audience di Paul VI, 200 ammalati il y a plus de 200 che personnes seguono malades col qui nous maxi suivent schermo sur le l'udienza, grand écran. tutti insieme Nous sommes en réalité formiamo tous una ensemble. comunità. Nous Un formons une applauso seule salutiamo communauté quelli che sono et in nous les aula. saluons par nos applaudissements. Mercoledì scorso abbiamo iniziato un nuovo Mercredi ciclo di dernier, nous avons catechesi commencé un nouveau cycle de sui catéchèse comandamenti. sur les commandements. Abbiamo visto che il Signore Gesù Nous avons vu que le Seigneur non è Jésus venuto a abolire la n'est legge, pas venu pour ma a dare il abolir la loi, compimento. mais pour la porter à sa Ma plénitude. dovremmo capire meglio questa Mais prospettiva. il nous faut mieux comprendre cette perspective. Nella Bibbia i comandamenti Dans la Bible, les non commandements vivono per se ne stessi, vivent pas d'eux-mêmes. ma sono parte di un rapporto, di Ils una font relazione. partie d'une réalité, d'une Abbiamo visto che relation. il Signore Gesù non è venuto a abolire la Nous avons legge, vu que le ma Seigneur dare il Jésus n'est pas compimento. venu pour abolir la loi, mais pour la porter à sa E plénitude, à son c'è accomplissement. quella relazione Il y a donc dell'alleanza fra cette Dio relation e de il suo l'alliance popolo. entre Dieu et son peuple. All'inizio del capitolo 20 Au del début du libro chapitre dell'Esodo 20 du livre de leggiamo, l'Exode, nous questo è lisons, importante. et c'est un passage Dio important. pronunciò tutte queste parole. Dieu prononça toutes ces paroles. Sembra un'apertura come un'altra, ma niente nella Bibbia è Cela peut banale. donner l'impression d'une introduction comme les autres, mais rien dans la Bible Non est dice banal. Le Dio texte ne dit pronunciò pas questi comandamenti, Dieu a no, prononcé ses ma commandements. queste parole. Non, le texte dit Dieu La prononça tradizione toutes les ebraica paroles que chiamerà voici. sempre il Decalogo le 10 parole. La tradition E il juive termine appelle le decalogo décalogue vuol les 10 dire proprio paroles. questo. Et Eppure voilà ce que veut hanno dire forma di décalogue, leggi. 10 paroles. Sono Pourtant, elles sont oggettivamente exprimées en dei forme de loi. comandamenti, Objectivement, perché ce sont des dunque commandements. l'autore sacro usa proprio qui L'auteur il sacré termine utilise 10 parole. ici Perché? les 10 paroles. Pourquoi? E non dice 10 Pourquoi ne comandamenti. dit-il pas 10 commandements? Che differenza c'è fra un Quelle différence comando y e a-t-il una entre un parola? commandement et une parole? Il comando è una Le comunicazione commandement che non est une richiede il communication dialogo. qui ne demande pas La de parola dialogue invece è particulier. il La mezzo parole, par essenziale contre, della est le moyen relazione come essentiel de la relation en Dio tant que Padre dialogue. crea per Dieu mezzo le della Père sua parola. crée par Il sa figlio parole. suo è la parola Son fatta Fils carne. est sa parole faite L'amore chair. si nutre di parole. L'amour E così se l'educazione nourrit de o la paroles et collaborazione. l'éducation Due et persone la che non collaboration si amano également. Deux non personnes qui ne riescono a s'aiment pas comunicare. n'arrivent pas à Quando communiquer. qualcuno parla al nostro cuore, Quand la quelqu'un nostra parle à notre solitudine cœur, finisce. notre Riceve una solitude s'arrête, parola. car Si il dà la reçoit une parole. comunicazione. Il y a une I communication. comandamenti Et les sono commandements parole di sont Dio. d'abord des Dio paroles de si Dieu. comunica in questi Dieu se 10 parole. communique dans ces 10 E paroles. aspetta la nostra risposta. Et il attend notre réponse. Altro è ricevere un ordine, Il est différent de altro è recevoir un percepire ordre che qualcuno cerca di parlare con noi. que de Un percevoir dialogo que è quelqu'un molto di essaye de nous più che parler. la Un comunicazione dialogue di est una beaucoup verità. plus que la communication d'une Io vérité. posso dirvi, Je peux vous dire par oggi exemple, aujourd'hui, l'ultimo giorno della primavera, c'est le dernier jour du printemps. calda primavera abbiamo avuto, Oui, mais no? c'est un Ma printemps très oggi chaud. è l'ultimo giorno, questa è una Aujourd'hui, c'est verità, le dernier jour non è un du dialogo. printemps. C'est une Ma vérité, se ça io n'est vi pas un dico, dialogue. Mais si je vous cosa dis, pensate di que questa pensez-vous primavera? de ce printemps? Incomincio un dialogo. Alors je commence un dialogue. I comandamenti sono un dialogo. Les commandements sont un dialogue. La comunicazione si realizza per La il piacere communication di parlare est e réalisée per il par bene concreto la joie de che si parler, comunica le bien tra concret que coloro l'on che si communique vogliono bene per mezzo delle parole.
parmi des personnes qui è s'aiment, un bene che non qui communiquent par des consiste paroles. in cose, C'est un bien qui ma ne nelle consiste stesse pas dans des persone choses, mais che dans les scambievolmente si personnes domandano nel qui dialogo. échangent, qui demandent un dialogue mutuel. Ma questa differenza non è una cosa artificiale. Et cette différence n'est pas Guardiamo quelque cosa è chose successo d'artificiel. all'inizio. Il Regardons ce qui s'est passé au tentatore, début. diavolo, Le tentateur, vuole le diable, ingannare l'uomo e la veut donna su questo tromper l'homme et punto. la femme sur ce point-là Vuole justement. convincerli che Dio Il ha veut les convaincre vietato que loro Dieu leur di a mangiare il interdit frutto de dell'albero manger du del fruit de bene e l'arbre del male du bien et du per mal tenerli sottomessi. pour La sfida è qu'ils lui proprio soient soumis. questa. La prima norma che Dio ha dato all'uomo Voilà è le défi. l'imposizione di un despota che vieta e costringe, La première o è norme la que Dieu aurait premura donnée di à un l'homme papà che serait-ce sta curando i l'imposition suoi d'un piccoli e tyran li qui donne des protegge lois, ou bien est-ce la dell'autodistruzione? présence d'un père È una qui les parola protège de l'autodestruction? o è Une un parole? comando? Est-ce une parole ou un commandement? La più tragica fra le varie menzogne che il serpente dice a Le Eva plus tragique des è la mensonges que le serpent suggestione di dit una à Ève, divinità c'est la suggestion invidiosa. d'une Ma no, divinité Dio è jalouse. invidioso di voi, Mais non, Dieu est jaloux de vous, di una dit le serpent. divinità possessiva. Une divinité Dio possessive. non vuole che voi Dieu abbiate libertà. ne veut pas que vous I soyez fatti libre, dit le dimostrano serpent. drammaticamente che il serpente ha mentito. Et les faits démontrent Ha dramatiquement fatto que le credere serpent a menti. che una parola Il a voulu faire croire di amore qu'une parole d'amour era un comando. n'était qu'un L'uomo commandement. è di fronte a questo bivio. Et l'homme se Dio trouve mi impone face le cose o si à ce prende cura croisement. di me? Dieu m'impose-t-il les choses ou I bien suoi prend-il soin de comandamenti moi? Ses sono solo commandements una legge ne o sont-ils que des lois contengono una ou bien parola contiennent-ils une parole per curarsi di me? par laquelle Dio Dieu è prend soin de moi? padrone o padre? Dieu est-il patron ou Cosa père? pensate voi? Vous, Dio è qu'est-ce que padrone vous o en padre? pensez? Cosa pensate? Dieu est-il un maître, un Non si patron sente ou un bene. père? Je vous entends pas bien. Non si sente bene. Je vous entends pas bien. Un père. Dio è padre. Non Dieu est père. dimenticatevi mai questo. Ne l'oubliez jamais. Mai. Jamais. Anche nelle situazioni più brutte. Même dans les situations Pensate che les avete un pires, padre les plus tristes, pensez que vous avez che un ci ama père tutti. qui nous aime tous. Siamo sudditi o figli? Sommes-nous des sujets ou des enfants? Non si sente bene oggi. Sommes-nous des sujets ou des fils? Nous sommes des Questo fils, des enfants de Dieu. combattimento dentro e fuori di noi si presenta Ce combat continuamente. à l'intérieur ou à Mille l'extérieur de volte nous se dobbiamo présente scegliere continuellement tra et nous una devons mentalità continuellement da choisir schiavi entre une o una mentalité mentalità d'esclave di ou figli. une mentalité Il de fils. comandamento Les commandements, è dal padrone, les commandements du la maître, parola è la dal parole, Padre. c'est la parole du Lo Père. Spirito Santo è uno spirito di L'Esprit figli, Saint est un è lo esprit spirito qui di fait de nous Gesù. des enfants, l'esprit Uno de spirito Jésus. da schiavi non può che Un esprit accogliere la d'esclave legge ne peut in qu'accueillir modo la loi oppressivo de manière e può oppressive. produrre due risultati opposti. Cela peut O produire una deux vita résultats fatta di opposés. doveri e di Une obblighi, vie faite de oppure devoirs, una d'obligations, ou reazione bien violenta une di réaction rifiuto. violente de refus. Tutto il cristianesimo è il Tout le passaggio christianisme dalla est lettera le passage della de legge la lettre allo de la loi spirito che dà vita. à l'esprit qui donne vie. Gesù è la parola del Jésus Padre, est la parole du non Père. è la condanna del Padre. Il n'est pas la condamnation Gesù du è Père. venuto a salvare con Jésus la est sua venu parola, sauver par sa non a parole. condannarci. Il n'est pas venu nous condamner. Si vede quando un uomo o una donna On voit hanno bien quand vissuto un questo homme ou une passaggio femme o no. ont vécu ce passage ou non. La gente si rende conto se un Les gens cristiano se rendent compte ragiona quand un chrétien da raisonne figlio o da schiavo. en enfant ou en esclave. E noi stessi Et ricordiamo nous-mêmes, se i nostri educatori nous nous souvenons si si sono nos presi éducateurs di noi come padri e madri ont été oppure des pères et se ci mères, hanno solo ou bien imposto delle regole. s'ils n'ont fait que nous imposer des règles. I comandamenti sono il cammino Les commandements
alla libertà, sont le chemin vers la perché liberté, sono la parola del car Padre ils sont la che ci fa parole du liberi Père in qui questo nous rend cammino. libres sur ce chemin. Cari fratelli e sorelle, Chers il frères et sœurs, mondo non ha bisogno le di monde legalismo, n'a pas besoin de ma légalisme, di cura. il a Ha besoin bisogno d'attention, di cristiani il a besoin de con il chrétiens cuore di figli. qui est un cœur d'enfant. Ha bisogno di Le monde cristiani a besoin con de il chrétiens cuore di figli. qui est un Non cœur d'enfant. dimenticatevi Ne questo. l'oubliez jamais. Grazie. Merci.